सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। प्रिय श्रोता बंधु, आमे आज मासिक राशिफल विषय आलोचना करिबा। आसंता 14 तारीख रे रवि मेषरु वृष को जीवे। से दिन हम ठेकी उठा संक्रांति। सूर्यंकर विशुभ रेखा गमनर द्वितीय मास। प्रचंड सूर्य रश्मि पृथ्वी उत्तप्त हो, किंतु प्रकृति सूर्य को से सुजोग दबनी। जिमती आज जाए मझिरे मझिरे तुहा को तुहा पवन बही वृष्टिपात होची, से भली ए मासरे भी हब। जनजीवन सूर्य रश्मि अतिष्ठ हेबेनी। हेले वृष राशि रे थाई रवि मेष राशि पाई द्वितीय हेबे। मोटामोटी ए मासरे मास आरंभ रवि वृषरे, मंगल कर्कटरे, से सिंह को जीवे। बुध मीनरे, से मेष दे वृष को आसवे। बृहस्पति वृषरे, से सही संक्रांति दिन मिथुन को जीवे। 29/5 रे राहु मीनरु कुंभ को जीवे। मास सारा मीनरे शनि और शुक्र रहिबे। केतु कन्यार अछंती, से 29 रे सिंह को फेरिबे। एभଳି भावरे ग्रह माने विभिन्न राशि रे थाई मेष राशि प्रति केते शुभ केते अशुभ फल देवे, ए विषय आमे एक आलोचना करिबा। जदि मेष को लग्न नवा, ताहले द्वितीय रे रवि, परे द्वितीय रे बुध आसीबे, तृतीय रे बृहस्पति, चतुर्थ रे मंगल, परे से पंचम को जीवे। आउ एबे षष्ठ रे केतु, से पंचम को आसीबे। आउ एकादश रे रही जीवे शनि और शुक्र। द्वादश रे रही जीवे राहु। ये हला ग्रह मानकर स्थिति और फलाफल। देखिबा मेष राशि पाई द्वितीय रवि समस्त अशुभ फल देवे। सबु दिगरु हानि होई पारे। 21/5 जाए बुध द्वादश दुसंवाद शुणाइबे। 23/5 रु बुध द्वितीय हेबे, भल आय हेब। 14/6 जाए मंगल कर्कट रहिबे, शत्रु वृद्धि हेबे। से 6/6 रे सिंह को गले देह मुंड खराब हेब। 14/5 रे गुरु मिथुन को जीवे, तृतीय हेबे। 13/5 जाए से द्वितीय धन धान्य रे परिपूर्ण करिवे। तृतीय हेले देह मुंड खराब हेब। मास सारा शुक्र द्वादश बहु धनरत्न देवे। मास सारा शनि द्वादश देह खराब हेब। 29/5 रे राहु एकादश हेबे, सबु दूर लाभ हेब। 28/5 जाए द्वादश रे राहु बहु दिगरे संचित अर्थ व्यय हेब। 28/5 जाए
ଷଷ୍ଠ କେତୁ ବହୁ ସୁଖ ଦେବେ। 29/5 ପଞ୍ଚମ କେତୁ ବହୁ ଶୋକର କାରଣ ହେବେ। କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାହୁ ବି ଧନଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଶୁକ୍ର ମାସ ସାରା ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଗୁରୁ ଦ୍ୱିଜା ଓ କୃତ୍ରିକାକୁ ଯାବତୀୟ ସୁଖ ଦେବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କହିବା ଅର୍ଥାଭାବ ହେତୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରିରେ ସେବା ପ୍ରଭୃତିରେ ସତର୍କ ହୋଇ ନ ଚଳିଲେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ, ମାତ୍ର ମନବୋଧ ହେବନି। 13/5 ଯାଏ ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। 29/5 ପରେ ବ୍ୟବସାୟ, କୃଷି, ଚାକିରି ଓ ସେବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। 29/5 ପରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଦେହ ପ୍ରାୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଶୁକ୍ର ମାସ ସାରା ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣାଇବେ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ହେବ। ରବି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ହେତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନିକଟରେ ଶନି କୁମ୍ଭରୁ ମୀନକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ 14ରେ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷରୁ ମିଥୁନକୁ ଯିବେ। 29ରେ ରାହୁ ମୀନରୁ କୁମ୍ଭକୁ ଯିବେ। 29ରେ କେତୁ କନ୍ୟାରୁ ସିଂହକୁ ଆସିବେ। 23ରେ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟରୁ ସିଂହକୁ ଯିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ମିଶ୍ରିତ ଫଳ, ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳର ସ୍ୱାଦ କେବଳ ମେଷ ରାଶି ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।